الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس دنیا میں دو قسم کے نظام چلائے ہیں۔ Nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim amma ba'd. Muhterem büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim, misafirimiz buyurdular ki Allah Celle Celaluhu bu dünyada iki türlü nizam yürütmektedir. ایک نظام وہ ہے جسے ظاہری نظام کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے رات اور دن دیکھتے ہیں۔ سورج سے روشنی ملتی ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، دوائی لیتے ہیں تو بخار دور ہوتا ہے، ہوٹل پر کمانے پر جاتے ہیں تو گھر میں پیسہ آتا ہے، اور بھینس کے اندر سے یا گائے کے اندر سے دودھ ملتا نظر آتا ہے، بکری سے دودھ ملتا نظر آتا ہے۔ یہ جو دنیا میں رات اور دن ہم دیکھتے ہیں، جو ظاہری نظام کے چیزوں سے کام بننا اور چیزوں سے چیزیں پیدا ہونا، یہ رات اور دن ہم جو دیکھتے ہیں یہ ظاہری نظام۔ Buyuruyor ki bir nizam var ki o zahiri nizamdır. Bizim gördüğümüz, baktığımız, anladığımız bir nizam vardır ki buyuruyor ki mesela güneş doğar, biz onu görürüz. Ondan sonra ondan aydınlık ve sıcaklık gelir. Yemek yeriz, karnımız doyar, su içeriz, ondan sonra susuzluğumuz gider. Ondan sonra hasta oluruz, tedavi oluruz, ilaç kullanırız, hastalığımız gider. Ondan sonra bakarız hayvanlar süt veriyor, onların sütünden istifade ederiz. Böyle bunun gördüğümüz şeyler, yani bir şeyden başka bir şeyin doğması, anlaşıldı mı? Şeklinde böyle şeyleri görürüz. İşte muhteremler, bu gördüğümüz şeyler zahiri nizamdır, görünen nizamdır.
ظاہری نظام کے طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی ملازمت پر محنت کرتا ہے، 30 دن ہو جاتے ہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ کے ذریعے سے یہ بازار سے اپنی ضرورت کی چیزیں لاتا ہے اور لا کر اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ سردی آتی ہے تو کپڑے لاتا ہے، کپڑے سے سردی دور ہوتی نظر آتی ہے۔ گرمی آتی ہے تو گھر میں اے سی چالو کرتا ہے تو اے سی کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈک ملتی نظر آتی ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، ایک جگہ سے مال لیتا ہے، دوسری جگہ مال کو بیچتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پیسہ ملتا ہے، پیسے کے ذریعے سے چیزیں لاتا ہے اور چیزوں کے ذریعے سے کاموں کا بننا اس کو نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا ظاہری نظام ہے جو ہر ایک اس کو دیکھ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، سمجھدار بھی، ناسمجھ بھی، گورا بھی، کالا بھی، یہ ساری دنیا کا نظام ہے جو انسانوں کو nظر آتا ہے۔ یہ ایک ظاہری nizam ہے جو نظر آ رہا ہے۔ Buyuruyor ki muhterem kardeşler, gözümüzde gördüğümüz nizam şöyledir. Bir insan bir yerde işçidir, çalışmaktadır. 30 gün çalıştıktan sonra maaş alacaktır. Maaş aldıktan sonra onunla gider çoluk çocuğuna kışlık eşyalar alır. Eğer kışsa yiyecek içecek alır. Ondan sonra onları doyurur. Ondan sonra eğer yaz ise yazlık ona eşyalar alır. Evini ondan sonra soğutmak için klima alır. Bu gibi şeylere parasını harcar. Bunu görür. Anlaşıldı mı? Ondan sonra diyor ki bir adam tacirse, ticaret yapıyorsa bir yerden mal alır, bir yere götürür. Orada satar. Oradan para kazanır. Onunla diyor kendi ihtiyaçlarını falan alır. Zaruri şeylerini almaya başlar. Ondan sonra bunu gözüyle görür ki ben bunu alıyorum, satıyorum, para kazanıyorum ve böylelikle ihtiyaçlarımı görüyorum. Bu zahiri bir nizamdır ki bizim gözümüzle görüyoruz. Bunu gören insan fakir de böyle görüyor, zengin de böyle görüyor. Okuma yazma bilen de bilmeyen de böyle görüyor. Siyah renkli de böyle görüyor, beyaz insan da bu şekilde görüyor. Hepimiz diyor bu şekilde zahiri nizamı görüyoruz. इसको समझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। آدمی کی آنکھیں دیکھتی ہے، آدمی رات اور دن اس کو دیکھتا ہے، اس کو نہ بچے کو سمجھانا پڑتا ہے، نہ بڑے کو سمجھانا پڑتا ہے، نہ ان پڑھ کو سمجھانا پڑتا ہے، نہ ڈگری والے کو سمجھانا پڑتا ہے۔ آنکھوں سے آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اسے ظاہری نظام پر آدمی محنت کرتا ہے اور محنت کر کے یہ اپنی زندگی میں کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش اور محنت میں لگا ہوا ہے۔ Buyuruyor ki muhteremler, bu görünen şeyleri, bu görünen nizamı kimseye anlatmaya gerek yoktur. Herkes anlıyor zaten. Anlaşıldı mı? Çocuk bile anlıyor bunu. Bir çocuğa bile anlatmaya gerek yoktur. Ondan sonra büyükler anlatmaya gerek yoktur. Okuma yazma bilene veya diploma sahiplerine bütün bunları anlatmaya gerek yoktur. Herkes diyor bunu biliyor. Herkes bunu anlıyor muhteremler. Ve bununla kendisi diyor kurtuluşunu muvaffak olmak için, kazanmak için, başarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Anlaşıldı. Bunu diyor herhangi bir kimseye anlatmaya gerek yoktur. Herkes kendi kendine bu nizamı kolaylıkla anlamaktadır. ایک دوسرا نظام حق تعالی شانہ نے چلایا ہے جسے غیبی نظام کہتے ہیں، جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ اس کو دیکھتی نہیں ہے اور محسوس نہیں ہوتا، آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن حق تعالی شانہ نے اس پورے عالم کو، سورج ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ستارے ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ایک چونٹی ہو، ذرہ ہو، یہ تمام چیزوں کو اللہ جل جلالہ والہ نے جس نے اس پورے عالم کو بنایا ہے، اس اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنے غیبی نظام سے جکڑا ہوا ہے۔ غیبی نظام جو اللہ جل شانہ کا ہے، اس غیبی نظام سے حق تعالی شانہ نے اسے جکڑا ہوا ہے، اور دنیا میں وہ ہوتا ہے جو غیبی نظام سے یعنی آسمان سے اللہ کا حکم آتا ہے، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ظاہری نظام غیبی نظام کے تابع ہیں۔ غیبی نظام اگر آدمی کے موافق، ظاہری نظام موافق ہو جائے گا۔ اگر غیبی نظام ملک والوں کے موافق، پورا ظاہری نظام موافق ہو جائے گا۔ اگر غیبی نظام دنیا والوں کے موافق، پورا ظاہری نظام موافق ہو جائے گا۔ غیبی نظام اصل ہے، ظاہری نظام اس کے تابع ہے۔ جیسے آسمان پر بادل ہے، ایک بادل ہے، نیچے سایہ ایک ہے۔ بادل کے دو ٹکڑے ہوں گے، نیچے سایہ کے دو ٹکڑے ہوں گے۔
बादल के 4 टुकड़े होंगे, नीचे साए के 4 टुकड़े होंगे। ऐसे ही गैबी निज़ाम जिसके मुआफिक होगा वो बगैर खेत, बगैर दुकान, बगैर चीज़ों के वो चमक जाएगा, कामयाब हो जाएगा। दुकान में खुदा उसको गैबी निज़ाम है, उसके मुआफिक कर देंगे, हर चीज़ को मुआफिक कर देंगे। गैबी निज़ाम जिसके मुआफिक, ज़मीन व आसमान का निज़ाम उसके मुआफिक, और गैबी निज़ाम जिसके खिलाफ है, ज़मीन व आसमान का सारा निज़ाम उसके खिलाफ हो जाएगा। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, bir de görünmeyen nizam var. Bizim gözümüzün görmediği nizam, ona gaybi nizam diyoruz. Bu gaybi nizamı bizler görmeyiz ve onu hissetmeyiz. Buyuruyor ki muhteremler, böyle bir gaybi nizam nedir biliyor musunuz? Buyuruyor ki ne kadar gördüğümüz şeyler varsa bu zahiri nizam, anlaşıldı mı? Bütün mahlukatı görüyoruz ya. Bütün bunlar diyor o gaybi nizama bağlıdır. Nasıl Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğu gökler, göklerde ne varsa güneş, ay, yıldızlar, ondan sonra bulutlar, rüzgarlar, yerdeki diyor bütün dağlar, taşlar, ondan sonra nehirler, bütün araziler, bütün bunlar diyor neye bağlıdır? Allah Celle Celaluhu'nun o gaybi nizamına bağlıdır. Anlaşıldı? Allah Celle Celaluhu ona tamamen bağlamıştır. Ondan ayrılmaz. Anlaşıldı mı? Buyuruyor ki muhteremler, o diyor gaybi nizam eğer diyor o dünyadaki durumlara muvafık olursa, anlaşıldı mı, uygun olursa, o zaman diyor o insanın dünyadaki işleri düzgün yürür. Bir insan dünyada dükkan açıyor, eğer Allah Celle Celaluhu onun diyor oradaki işlerine gaybi olarak, onun diyor iradesi, Allah'ın iradesi, dilemesi, ona diyor, onun diyor kurtuluşu muvaffak olması içinse, o diyor da o eşyaları bir araya getirir, muvaffak olur. Ama diyor eğer ona hilaf ise, eğer ona uygun değilse, anlaşıldı mı? O zaman diyor o insan ne kadar diyor kendisi için, ya ne yaparsa yapsın, ne kadar çalışırsa çalışsın iyilik için, yani kendisinin iyiliği için, fakat Allah dilemedikten sonra diyor onun işleri düzgün gitmez. Onun için muhteremler buyuruyor ki, ne kadar diyor yeryüzündeki eşyalar varsa, ne kadar çalışmalar varsa, ne kadar insan gayret ediyorsa, hani iş kuruyorsa, bütün bunlarda diyor eğer Allah dilerse o işler diyor uygun gider. Eğer Allah'ın o gaybi nizamı ona diyor uygun değilse, onun tersine karar verilmişse, ne kadar çırpınırsa çırpınsın, ne kadar diyor kendini zorlarsa zorlasın, o işleri rast gitmez, işleri düzgün gitmez. Allah işleri bozar. Eğer diyor onun gaybi nizamına uygun değilse. Allah Celle Celaluhu की ज़ात खालिक है, उसने तमाम को पैदा करने वाली ज़ात तने तन्हा एक अल्लाह की है। ज़मीन पर कुछ नहीं था, हक़ ताला शानू हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। उस अल्लाह ने एक पानी, उस पानी के ऊपर में एक बुलबुला उठाया, उस बुलबुले से ज़मीन का टुकड़ा ज़ाहिर हुआ, उसको अल्लाह ने लंबा किया, और पूरी दुनिया को अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपने निज़ाम से अल्लाह ने सारी चीज़ों को बसाया। आसमान अल्लाह ने पैदा किया, आसमान में क्या क्या है, आसमान में क्या क्या है वो सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। ज़मीन के अंदर में क्या है वो अल्लाह है जिसने ज़मीन को पैदा किया, जिसने ज़मीन को बनाया। ज़मीन के अंदर में क्या है वो अल्लाह ने पैदा किया। पहाड़ों में क्या है वो अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ने बनाया है। ज़मीन की एक एक ईंच और पूरी दुनिया की एक एक चीज़ को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। उस अल्लाह ने इज़्ज़त कहाँ रखी है वो अल्लाह जानता है, जिल्लत कहाँ रखी है वो अल्लाह जानता है, कामों का बनाना किस में है वो अल्लाह जानता है, कामों का बिगाड़ना किस में है ये अल्लाह जानता है। इसलिए कि वो खल्लाक है, वो पैदा करने वाला है। उसने ज़मीनों को बनाया, उसने आसमानों को बनाया, उसने सितारों को बनाया, उसने दरिया और पहाड़ को बनाया। और ये इंसान, इस इंसान को भी अल्लाह जल जलालुहु ने तने तन्हा, न माँ की मदद की ज़रूरत न बाप की मदद की ज़रूरत, एक अल्लाह ने तने तन्हा अपनी कुदरत से मुझे और आपको और तमाम इंसानों को उस अल्लाह ने पैदा किया है। सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह है, वो जानता है कि कहाँ नफ़ा है और कहाँ नुकसान है। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, Allah haliktir. Allah Celle Celaluhu bizi tek başına yaratmıştır. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu yeryüzünü, gökyüzünü tek olarak yaratmıştır.
bu hususta kimseden yardım almamıştır. Buyuruyor ki yeryüzünde neler var? Biz bunu bilmiyoruz, yerin içinde neler var aşağıda. Buyuruyor ki Allah biliyor onları. Allah Celle onları da Allah yaratmıştır. Dağların içinde ne vardır? Onu biz bilmiyoruz. Onların içindekini Allah biliyor. Onu da Allah yaratmıştır, hepsinin içindekileri. Buyuruyor ki göklerde neler var? Onun ilmini Allah biliyor. Neler neler var? Bunları bizler bilmiyoruz. Gökyüzünde ne kadar gezegenler varsa hepsini Allah yaratmıştır. Buyuruyor ki muhteremler, Allah biliyor ki bunların içinde İzzet olup olmadığını Allah biliyor. Bunları elde edersek zelil mi oluruz, aziz mi oluruz Allah biliyor. Buyuruyor ki muhteremler, fayda mı verecek, zarar mı verecek bunu Allah biliyor. Buyuruyor ki muhteremler, yerleri gökleri yaratan Allah Celle Celaluhu aynı şekilde diyor, bizi de diyor, insanı da diyor Allah yaratmıştır ve bunu yaratırken Allah hiç anaya da babaya da muhtaç değildir bir insanı yaratmak için. Ve Allah Celle Celaluhu ilk insanı yaratırken anasız babasız olarak yaratmıştır. Kendi kudretiyle yaratmıştır. Tek olarak yaratmıştır. Kimseden yardım almadan yaratmıştır. Onun için o Allah biliyor ki bu yaratmış olduğu insanın faydası ve zararı nedir? İzzeti nerededir? Zilleti nerededir? Fayda nerededir? Allah bunu bilmektedir. Biz bilmeyiz. Allah tek başına bunu bilmektedir. इसलिए अल्लाह जल जलालुहु वालों ने अपना तारुफ करने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, कि अल्लाह को पहचाने उसकी मखलूक, अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया और फिर इसके बाद हक ताला शानहू ने इंसानियत पर रहम फरमाया, इंसानियत पर करम फरमाया और इंसानियत पर अल्लाह ने फजल फरमाया और हर ज़माने में हक ताला शानहू ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले को कायम फरमाया और अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया में तशरीफ़ ला करके अल्लाह ने अपना इल्म नबियों को दिया और नबियों ने आकर के ये इंसानों को बताया कि पूरी कायनात जो है इसके हाथ में कुछ नहीं है, इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह, उसके हाथ में सब कुछ. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu yerleri ve gökleri yarattıktan sonra, insanı yarattıktan sonra buyuruyor ki muhteremler kendini tanıtmak istedi. Anlaşıldı mı? Kendisini diyor tanıtmak için buyuruyor ki kendi lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle muamele ederek bizlere diyor kendini tanıtmak için peygamberler aleyhissalatu vesselam'ı gönderdi. Onlar gelerek insana Allah'ı tanıttılar. Ki her şey Allah'ın elindedir. O tek başına yaratmıştır. Onun elindedir her şey, fayda ve zarar. Başka diğer eşyanın elinde, mahlukatta onlarda hiçbir şey yoktur. Onun için kurtuluş onun emirlerine bağlı olmaktadır. Ondan başka yolda kurtuluş yoktur. Bunu peygamberler gelerek insanlara anlatmışlardır. इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया. अल्लाह ने हर ज़माने में, हर कौम में अल्लाह ने नबियों को भेजा. अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्तरक चीज़ जो तमाम नबी लेकर के तशरीफ़ लाए, वो सबसे पहली जो चीज़ थी वो अल्लाह का तारुफ ला इलाहा इल्लल्लाह. ये तमाम नबियों की मुश्तरका चीज़ कि दुनिया में किसी से कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, न इज्जत दे सकता है, न जिल्लत दे सकता है, न मौत दे सकता है, न हयात दे सकता है, न रोजी दे सकता है, न बीमारी दे सकता है, न तंदुरुस्ती दे सकता है. किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है. जर्रे से लेकर जिब्राइल तक, जर्रे से लेकर जिब्राइल तक जितनी मखलूक दुनिया में बनाई गई है, इन तमाम मखलूक से कुछ नहीं होता. एक अल्लाह तमाम चीजों के बगैर सब कुछ करता है और सब कुछ कर सकता है. ये पहला कलेमा तमाम नबियों ने आकर इंसानों को बताया. Evet buyuruyor ki muhteremler, peygamberler aleyhissalatu vesselam bu dünyaya gelerek insanlara diyor, onlar diyor la ilahe illallah kelimesine davet etmişlerdir. Hepsinin diyor müşterek kelimesi, ortak kelimesi budur. Bu kelimeyle ne demişlerdir yani? Kimsenin elinde hiçbir şey yoktur. Her şey Allah'ın elindedir. Her şey Allah'ın elindedir. Yetki de Allah'ın elindedir. Her şeyi Allah yaratmıştır. Allah her şeyi yapar. Kimseye de muhtaç değildir bunu yaparken. Fakat insanlar diyor, insanlar bir şey yapacağı zaman Allah'a muhtaçtır. Onlar kendileri hiçbir şey yapamazlar. Buyuruyor ki hiç kimse bir kimseye izzet veremez.
Kimse kimseye sıhhat veremez. Kimse kimseyi hasta edemez. Kimse kimseyi yükseltemez. Kimse kimseyi alçaltamaz. Kimsenin eline böyle bir yetkiyi Allah vermemiştir. Böyle bir gücü Allah vermemiştir. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, her peygamber gelerek kendi zamanına, kendi kavmine gelmiş ve oradaki insanlara bunu söylemiştir ki her şeyi yapan Allah'tır. Her şey Allah'ın elindedir. Onun her şeye gücü yeter. İnsanların elinde hiçbir şey yoktur. Allah dilemedikten sonra insan hiçbir şey yapamaz. İlk önce bunu öğretmişlerdir. सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वो सब कुछ करने वाला है और उसके पास में सब कुछ है। सारे जहां का, सारी चीजों का इल्म अल्लाह के पास है। हक ताला शानों का इल्म गैर महदूद है। हक ताला शानों का इल्म इतना बड़ा है, यअलमु अदद क़त्रिल अमतार, बारिश का कतरा जितना आता है, हर कतरा कितना कतरा गिरा। तुर्किया में इस साल में कितनी बारिश के कितने कतरे गिरे वो अल्लाह जानता है। पूरे यूरोप में कितनी बारिश हुई, कितने कतरे गिरे, उन कतरों की तादाद को वो अल्लाह जानता है। एशिया में कितनी बारिश हुई, कितने कतरे गिरे, उसकी तादाद को जानता है। अफ्रीका में कितनी हुई, पूरी दुनिया में इस साल कितनी बारिशें हुई और इन बारिशों में कतरे कितने बारिश के गिरे, उन कतरों की तादाद को जानता है। आज तक दुनिया में कितनी बारिश हुई उसकी तादाद को जानता है। वो अल्लाह, उसका इल्म इतना वसी है, हर चीज को वो जानता है। यालम आदद वरकिल अशजार, पूरी दुनिया में जितने दरख्त हैं उन दरख्तों की तादाद को जानता है। उन दरख्तों पर जितने पत्ते हैं उन पत्तों की तादाद को जानता है। कितने पत्ते हरे हो गए, कितने पत्ते पीले हो गए, कितने गिर गए, कितने अभी पीले हो रहे हैं, कितने हरे हैं, कितने हरे नए आने वाले हैं, उन सारी तादाद को हक ताला शानू जानते हैं। अल्लाह का इल्म बहुत वसी है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब जानता है। सुभान अल्लज़ी मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अददा, वो पाक ज़ात है जिसने मखलूक को पैदा किया, उन तमाम मखलूक की तादाद को जानता है। सुबहान मन क़स्सम रिज़्क़ वलम यंसा अहदा, वो पाक ज़ात है जो तमाम को रोज़ी देता है, तमाम को रोज़ी देता है और किसी एक को भूलता नहीं है। चूंटी को भी नहीं भूलता और वेल मछली को भी नहीं भूलता, समंदरों में रहने वालों को भी नहीं भूलता, जंगलात में रहने वालों को भी नहीं भूलता, पहाड़ों की कोह में रहने वालों को भी नहीं भूलता। वो अल्लाह इसका इल्म बहुत वसी। Evet muhteremler. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'nun ilmi çok geniştir. Onun sınırı ve haddi yoktur. Buyuruyor ki muhteremler, Allah Celle Celaluhu yağan yağmurları bilir. Yağan yağmurların adedini bilir. Hangi ülkeye, nereye, kaç tane, kaç damla yağmur yağmıştır, ne kadar miktarda yağmıştır. Allah onların hepsini bilir. Çünkü Allah yağmuru yaratmıştır. Buyuruyor ki Türkiye'ye diyor ne kadar yağmur yağdı, Allah onu bilir. Ne kadar yağacak, Allah onu bilir. Buyuruyor ki nasıl, aynı şekilde Avrupa'ya ne kadar yağmur yağdı, Allah bilir. Şimdiye kadar ne kadar yağdıysa. Bundan sonra ne kadar yağacak onu bilir. Damlalarının tek tek sayılarını bilir. Kaç damla yağmıştır. Buyuruyor ki muhteremler, aynı şekilde dünyadaki bütün ağaçların Asya'ya ne kadar yağmur yağmıştır, tüm dünyaya ne kadar yağmur yağmıştır ve onların sayıları ne kadardır, bunların hepsini Allah Celle Celaluhu tek tek bilir. Bu yağmurun sayısını biz bilemeyiz. Aynı şekilde yeryüzünde ne kadar bitki vardır, ne kadar ağaç vardır, Allah onların hepsinin sayılarını bilir. Ne kadar önceden vardı, ne kadar şimdi var, ileride ne kadar olacak hepsini bilir. Bunlarda ne kadar dal var, dalların üzerinde ne kadar yaprak var. Bu yapraklardan kaç tanesi yeşil olarak şu anda durmaktadır. Ondan sonra kaç tanesi sararıp düşmektedir. Allah bunları bilir. Bundan sonra ne kadar yaprak yeniden meydana gelecektir. Allah Celle Celaluhu bunların hepsinin sayılarını bilir. Allah Celle Celaluhu ilmi çok geniştir. O Allah Celle Celaluhu çok büyüktür. Her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Tertemizdir, beridir. O yarattıklarının hepsinin sayısını tek tek bilir. Ve diyor Allah Celle Celaluhu hepsine vaktinde rızkını ulaştırır. Hepsinin karnını doyurur. Allah insanları da doyurur, insanlara da rızkını ulaştırır. Hiçbirini ayırt etmez ve unutmaz. Unutkanlık yoktur.
Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu ormanlardaki vahşi hayvanların da rızkını verir. Denizlerin içindeki balıkların da rızkını ulaştırır vaktinde. Uçan kuşların da rızkını ulaştırır. Küçük küçük karıncaların dahi rızkını ulaştırır. Allah Celle Celaluhu hiçbirini unutmaz. Allah onları yaratmıştır. Çünkü hepsini bilmektedir. İlmi her tarafı kuşatmış, ihate etmiştir. Onun için rızkı da veren O'dur. Hiçbir tanesini unutmaz. اللہ کی وہ پاک ذات ہے جو ہر ایک کو روزی پہنچا رہی ہے، جس کی، اور پھر یہ نہیں کہ سب کے لیے ایک ہی روزی ایک ہی طریقے کا ہے، نہیں، سب کو جو روزی اس کی ہے، گوشت کھانے والے کو گوشت دے رہا ہے، سبزی کھانے والے کو سبزی پہنچا رہا ہے، سبزی کھانے والے کو سبزی پہنچا رہا ہے، دانے چگنے والے جانوروں کو دانہ پہنچا رہا ہے، اور وہ حق تعالیٰ شانہ ہر ایک کو دودھ پینے والے کو دودھ پہنچا رہا ہے، ہر ایک کو اس کی روزی حق تعالیٰ شانہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنی نہیں ہم جتنا دے اتنا کھاؤ، یہ نہیں ہے، جس کی جتنی غذا ہے اور جس کی جتنی روزی ہے اس کی تعداد کے اعتبار سے اس کی روزی اس کو پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ویل مچھلی دنیا والے یہ کہتے ہیں ایک وقت میں اور ایک دن میں 33 ٹن کھانا کھاتی ہے تو اس کو 33 ٹن پہنچا رہے ہیں، اور ایک چڑیا کچھ گرام دانے چگتی ہے تو اس کو پہنچا رہی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے سب کو برابر روزی پہنچا رہا ہے، کسی ایک کو بھولتا نہیں ہے، ہر ایک کی روزی اس کے وقت پر اللہ پہنچاتے ہیں۔ خدا رازق ہے، خدا رزاق ہے، سب کو روزی پہنچا رہا ہے اور kisi ایک کو بھولتا نہیں۔ وہ رب ہمارا اتنا بڑا ہے۔ Buyuruyor ki muhterem kardeşler, hepsine rızkını, bütün mahlukata rızkını ulaştırıyor ve vaktinde ulaştırıyor. Ondan sonra da ona uygun olan şekilde ulaştırıyor. Et yiyenlere et ulaştırıyor. Bazı canlılar var ki onlar etle besleniyor. Allah onlara et ulaştırıyor. Anlaşıldı mı? Öyle değil ki herkese aynı şekilde veriyor, öyle değil. Herkesin mizacına uygun olarak, bünyesine uygun olarak Allah rızık ulaştırıyor. Et yiyenlere et ulaştırıyor. Sebze yiyenlere sebze ulaştırıyor. Anlaşıldı mı? Tane yiyenlere tane ulaştırıyor. Süt içmesi gereken çocuklara veyahut da diğer hayvanlara, yavrularına süt ulaştırıyor. Allah Celle Celaluhu her birinin şekline göre, durumuna göre, bünyesine göre, vücuduna göre rızkını o şekilde ulaştırıyor. Buyuruyor ki bir de miktarını da ayarlıyor. Herkes ne kadar yiyecektir? Bir kuş birkaç tane tane yediği zaman doyacaktır. Allah ona o kadar ulaştırıyor. Kimileri var ki bazıları diyorlar ki, tabi bu zamandaki bilim adamları diyorlar ki, öyle büyük balıklar var ki, büyük balinalar var ki, onlar bir öğünde tam 33 ton diyor yiyecek yemeleri lazım ki doysun. Bir öğün onun 33 ton tutar. O kadar büyük balıklar var. Diyor ki Allah Celle Celaluhu onlara da diyor o balığa da 33 ton her öğünde ulaştırıyor. Anlaşıldı mı? Onun için diyor her mahlukanın ulaştırdığı miktar, hani ağırlık, o da ayrı ayrı. Onun için Allah rezzaktır, Allah razıktır. Herkese rızkını ulaştırmaktadır. Hiçbirinin öğününü unutmamaktadır. اللہ کی ذات خلاق ہے، وہ پیدا کرنے والی ذات ہے، ہر ایک کو وہ پیدا کر رہا ہے۔ عورت کے پیٹ میں انسان کو اللہ جل جلالہ منوالو اس کے پیٹ سے پیدا کر رہے ہیں، اور بکری کے پیٹ سے بکری کو پیدا کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو حق تعالیٰ شانو کسی کو بھولتے نہیں۔ اس وقت میں پوری دنیا میں کروڑ مادہ کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں۔ ہر ایک کو جس کو آنکھ دینی ہے اس کو برابر اس کی جگہ آنکھ فٹ کر رہے ہیں، کان والے کو کان دے رہے ہیں۔ ہر ایک کی جو ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں حق تعالیٰ شانہ ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ آنکھیں دے رہے ہیں، کان دے رہے ہیں، ناک دے رہے ہیں، زبان دے رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بائیں طرف لگنے کی بجائے دائیں طرف لگ جائے، نہیں، کسی یہ نہیں کہ کوئی بھول گیا اور بھول کے ناک یہاں لگانے کی تھی اور یہاں لگ گئی، اور کان یہاں لگانے کے تھے اور یہاں لگ گئے، نہیں، حق تعالیٰ شانہ خلاق ہے، سب پر نگاہ ہے، بیک وقت سب کو حق تعالیٰ شانہ اس کے اعضاء دے رہے ہیں، اور سب کی ضرورتوں
کا انتظام ان کی ماں کے پیٹ میں وہ خلاق عالم اور وہ خلاق اعظم سب کو پیدا کر رہا ہے، اور سب کو اس کی ضرورت کے جتنے اعضاء ہے وہ سارے اعضاء ماں کے پیٹ میں دے رہا ہے. جو انسانوں کو انسانوں کے اعضاء اور جانوروں کو جانوروں کے اعضاء، ہر ایک کو خدا برابر تقسیم کر رہا ہے. Allah Celle Celaluhu hallaktır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu yaradandır ve insanın diyor ve canlıların azalarını kendilerine uygun olarak onları meydana getirendir, yoktan var edendir. İnsanın diyor yaratırken insanı annesinin karnında yaratmakta, aynı şekilde diğer canlıları diyor onların dişilerinin karnında meydana getirmektedir. Bütün bunları yaparken düşünün, şu anda diyor yüz binlerce diyor canlı annelerinin karnında oluşmaktadır, gelişmektedir. Anlaşıldı mı? Şekillenmektedir. Onlara o şekli veren Allah'tır. Buyuruyor ki onlara diyor yüz binlerce göz lazım. Şu anda diyor onların gözleri takılıyor. Onların anneleri diyor başka işlerle meşgul oluyorlar o anda. Ama karınlarında onlara şu anda göz takılıyor ve yüz binlerce diyor anlaşıldı mı? Kulak takılmaktadır. Yüz binlerce lisan, dil konulmaktadır. Kulakları anlaşıldı mı? Yerine konmaktadır. Bir de bunları Allah yerine koymaktadır. Çünkü Allah hallaktır, haliktir. Onları yaratan Allah'tır. Buyuruyor ki hepsini bir düzenle, bir nizamla yaratmaktadır. Uygun bir şekilde yerlerine koymaktadır. Buyuruyor ki muhteremler, aynı şekilde insanın bu şekilde yarattığı gibi diğer diyor canlıları da aynı şekilde diyor onlara diyor uygun olan diyor azaları tek tek yerlerine anne karnında Allah Celle Celaluhu koymaktadır, takmaktadır. Kollarını, ayaklarını, kaşını, gözünü, burnunu hepsini yerli yerine koymaktadır. Çünkü Allah yaradandır. En güzel şekilde yaratmaktadır. اللہ جل جلالہ والہ اتنے بڑے ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ کسی کو ہلاک کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی کو پالنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی کو کامیاب کرنے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. وہ جو چاہے فعال لما یرید ہے، جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس حال میں چاہے وہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں. اس اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ ان انسانوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ اے میرے بندو یہ تمام کائنات کو میں نے، اس کائنات کا مقصد جو ہے اس کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا. چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے، جنگل تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، سمندر تمہارے لیے، جتنی کائنات ہے وہ ساری کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، تو میرے لیے ہے اور kaynaat ساری کی ساری تیرے لیے میں نے بنائی. Evet, buyuruyor ki muhteremler, Allah Celle Celaluhu dilediği zaman dilediğini yapandır. Dilediği zaman dilediğini yapandır. O diyor hangi zamanda ne yapacak, hangi hal içinde ne yapacak o kendisi bilir. Buyuruyor ki muhteremler, o kimseye herhangi bir hale, herhangi bir zamana, herhangi bir şeye muhtaç değildir. Allah dilediği zamanda dilediği şekilde yapar. Dilerse yükseltir, dilerse alçaltır, dilerse yok eder, helak eder, dilerse diyor izzet verir. Anlaşıldı mı? Ona kimse karışamaz, kimse soramaz. Buyuruyor ki muhteremler, onun için Allah Celle Celaluhu peygamberleri gönderdi aleyhissalatu vesselam ki insanlara şunu söylesinler ki ey insanlar, Allah Celle Celaluhu sizin için bu dünyayı yaratmıştır. Bu dünyadaki ne kadar eşyalar varsa, gökteki ayı, güneşi, gezegenleri, yıldızları sizin için yaratmıştır. Ve yeryüzündeki dağları, ovaları, denizleri, ormanları, hayvanları, bütün bunları Allah sizin için yaratmıştır. Onun içindeki bütün madenleri sizin için yaratmıştır. Evet, ondan sonra Allah buyuruyor ki ey kullarım, bütün dünyayı sizin için yarattım ama sizi de benim için yarattım. Anlaşıldı. Dünyayı sizin için yarattım, sizi ise benim için yarattım ki beni tanıyın, bana itaat edin. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے جنات اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے. اور کسی جگہ فرمایا میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا, روزی تو میں تمہیں دوں گا, تمہاری ساری ضرورتوں کا انتظام میرے ذمے ہے, لیکن بس یہ ہے تم میرے ہو جاؤ. تم میرے ہو جاؤ تو کائنات کی ہر چیز تمہاری ہے, زمین تمہاری ہے, آسمان تمہارا ہے, سورج تمہارا ہے, چاند تمہارا ہے, تم میرے بن جاؤ, کائنات کی ہر چیز تمہاری ہے. اس لیے پہلی محنت انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بتائی کہ انسان اللہ کا بن جائے. لیکن اللہ کا بننے کے لیے آدمی یہ چاہے میری آنکھ ایسے استعمال ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں, میری زبان ایسے استعمال ہو, میری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں, میرے ہاتھ وہ کرے جو اللہ چاہتے ہیں, میرے پاؤں وہ کرے جو اللہ چاہتے ہیں. اس نے فرمایا کہ ہم نبیوں نے سب سے پہلی محنت یہ کی کہ انسان تیرے دل پر تیرا دل بنیاد ہے, اس دل میں اللہ کو اگر تو نے بسا دیا, کائنات کو اگر تو نے اللہ کو بسا دیا تو تیرا پورا بدن اللہ کے حکموں پر چلے گا. اگر اس دل میں ایک اللہ کی ذات کا یقین تیرے اندر میں آ گیا تو تیرے بدن سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا. اور اگر تیرے اندر میں اللہ کی بڑائی نکل کر چیزوں کی بڑائی آ گئی, شکلوں کی بڑائی آ گئی, جو چاہے دین پر چلنا چاہے لیکن تیرے اندر میں ایمانی طاقت نہیں ہے تو دین پر نہیں چل سکے گا. اس لیے نبیوں نے سب سے پہلی جو محنت کی ہے وہ محنت یہ کی کہ ایمان اندر میں آ جائے اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اللہ کرتے ہیں وہ ایمان اندر, اس لیے کہ ایمان کے ٹھہرنے کی جگہ یہ دل ہے. دل میں ایمان جس دن آ گیا انسان کا اپنی باڈی پر کنٹرول ہو گیا, اور جس دن اس کی باڈی پر کنٹرول ہو گیا اس دن زمین و آسمان پر اس کا کنٹرول ہو گیا. Evet muhteremler, buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu buyurdu ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet yapsınlar diye yarattım. Başka bir ayette buyuruyor ki ben size diyor, dünyada sadece rızkınız için çalışıp çabalamak için göndermedim. Ben bütün bu rızıkları veren benim. Rızkı ben vereceğim. Sizin asıl işiniz başka. Siz o işinizi yapın. Ben sizin rızkınıza kefilim. O halde muhteremler buyuruyor ki bizler eğer bunu yaparsak Allah Celle Celaluhu'na diyor Allah'ın olursak buyuruyor ki bakın nedir? Allah'ın olmak, Allah'a ait olmak. Bedenimizi, azalarımızı Allah'a teslim etmek. Yani peygamberlere şu söylendi ki, peygamberler şunun için gönderildi ki aleyhissalatü vesselam, ey kullarım siz benim olun. Ya da diyorlardı ki sizler Allah'a teslim olun. O zaman ne olacak? Eliniz hangi işi yapacak? Allah neyi dilerse. Gözünüz nereye bakacak? Allah nereye isterse. Kulağınız neyi dinleyecek? Allah neyi isterse. Anlaşıldı mı? Ayağınız nereye gidecek? Allah nereyi severse. Bu şekilde diyor siz yapacaksınız. Onun için muhterem kardeşler buyuruyor ki işte ilk diyor peygamberlerin bize insanlara öğrettiği şey kalbine Allah'ı koymaktır. Anlaşıldı mı? Dünyayı kalpten çıkartıp Allah'ı kalbe koymaktır. Allah'ın büyüklüğünü, anlaşıldı, Allah'ın yakinini kalbe koymak ki her şeyi yapan Allah'tır. Allah'tan başka güç sahibi yoktur. Allah her şeyi görmektedir, bilmektedir. Buyuruyor ki muhteremler bu kalbe girdiği zaman ne olur biliyor musunuz? Kimin kalbine bu girerse işte diyor muhteremler o zaman o insan günah işlemez. Anlaşıldı mı? O insan yanlış işler yapmaz. O insanın azaları yanlış iş yapmaz. Ama kalbine eğer Allah'ın büyüklüğü girmezse, kalbine Allah'ın azameti, Allah'ın yakini girmezse, o zaman o insan dini yaşamak istese bile yaşayamaz. Çünkü ilk mesele hallolmamıştır. Çünkü kalp düzelmemiştir. Onun için o insan dini de yaşayamaz. Eksik yaşamaya başlar, dini de bozmaya başlar. Onun için muhteremler buyuruyor ki kalp öyle bir yerdir ki eğer onu insan kontrol edebilirse, anlaşılır mı? Oraya Allah'tan başkasını koymazsa, orayı kontrol ederse buyuruyor ki bütün dünyayı kontrol eder. Eğer diyor kalbini kontrol edemezse, buraya sahip olamazsa o zaman diyor muhteremler dünyayı kontrol edip dünyaya diyor sahip olamaz. Dünyayı idare edemez. Çünkü burayı idare edemiyor. Asıl idare edilecek, asıl sahip olunacak yer kalptir. Oraya sahip olunursa o zaman diyor insan dünyaya da diyor
o zaman nizamına, dünyayı idare etmeye, çünkü kalbini idare ettiği için o zaman Allah ona o gücü verecektir. ایمان کیا ہے میرے دوستو؟ دھوکہ لگتا ہے آدمی کو، زبان کے بول کو آدمی ایمان سمجھتا ہے، حالانکہ ایمان کی تعریف کیا کی ہے؟ الایمان ما وقر فی القلب، ایمان جو دل میں گڑ جائے، وَأَقَرَّ بِاللِّسَانِ زبان سے اقرار کرے، وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ اس کا عمل جو ہے تصدیق کرے گا کہ ایمان اس میں ہے یا نہیں۔ یہ ایمان، یہ مطلوب ہے۔ ایمان صرف زبان کا بول نہیں ہے، دھوکہ لگتا ہے آدمی کو۔ ایمان تو وہ ہے ما وقر فی القلب، جو دل کے اندر میں جمے، جو جڑ پکڑ لے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے محنت کی اس بات کی کہ اندر میں وہ ایمان آ جائے کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ہونے کا یقین باقی نہ رہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ بھوک کون دور کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ یقین اندر میں آ جائے، یہ یقین اندر میں، اور اس یقین کے پیدا کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو طاقت دی ہے، ہر انسان کو طاقت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس میں 200 ایکڑ زمین ہوگی ہم اس کا ایمان بنائیں گے۔ جو 200 ایکڑ زمین اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا ایمان بن جائے گا، جو پہاڑوں پر چڑھے گا اس کا ایمان بن جائے گا، جو 50 لاکھ ڈالر خرچ کرے گا اس کا ایمان بنے گا۔ نہیں، ایمان کے بنانے کے لیے ایک محنت نبیوں کے ذریعے سے دی، اور وہ ایمان بنانے کے اوزار اللہ نے غریب کو دیے، امیر کو دیے، حاکم کو دیے، محکوم کو دیے، جنگل کے رہنے والے چرواہے کو دیے، اور زمین کی پہاڑوں کی گوہ میں رہنے والوں کو اللہ نے وہ اوزار دیے۔ وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو اللہ نے زبان دی، سب کو اللہ نے زبان دی ہے، سب کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سب کو اللہ نے کان دیے ہیں، اور سب کو اللہ نے دماغ دیا ہے۔ ایمان کے حاصل کرنے کے لیے روپے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کے بنانے کے لیے سب سے پہلا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے آسمان سے جو اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، زبان سے بولو، بار بار بولو۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ ذلت دیتے ہیں، اللہ کاموں کو بناتے ہیں، اللہ کاموں کو بگاڑتے ہیں۔ ایک اللہ سے ہونے کو بار بار اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو۔ زبان سے بولتے رہو، کانوں سے سنتے رہو، آنکھوں سے یہی دیکھتے رہو۔ اس کائنات کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے۔ جس دن یہ پوری بلڈنگ ہے، آج پہلے مٹی تھی، اس مٹی سے آج بلڈنگ بنی ہے، اور کل یہ مٹی ہو جائے گی۔ آج وزیر اعظم ہے، کل یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ آج سونے چاندی کی کان ہے، کل یہ ختم ہو جائے گی۔ آج یہ کار نظر آتی ہے، پہلے مٹی تھی، یہ کار بنی ہے، اور جیسے مٹی سے کچھ نہیں ہوتا اس کار سے کچھ نہیں ہوتا، اور کل یہ مٹی بن جائے گی۔ ایک اللہ سے ہونے کو کہو، ایک اللہ سے ہونے کو سنو، ایک اللہ سے ہونے کو دیکھو، اور بار بار اس کو سوچو۔ جب یہ محنت برابر کرتے رہیں گے، یہ ایمان زبان سے ہٹ کر کے یہاں دل میں آ جائے گا۔ جس دن دل میں آ گیا ایمان، جس دن دل میں آ گیا اللہ سے ہونے کا یقین، ارے اے بھیا میرے، زمین کا تو مالک بنے گا، آسمان کا تو مالک بنے گا، اور دنیا میں نیچے بیٹھ کر کے اللہم اے اللہ، اوپر سے جواب آئے گا لبیک یا عبدی، بندے کیا کہتا ہے تو، بندے کیا چاہتا ہے۔ کوئی لمبی محنت نہیں ہے اور کوئی لمبا پیسہ نہیں ہے، اپنے اندر کے یقین کو بناؤ۔ جس دن یقین بن گیا، اعمال میں جان پڑی، اور جس دن عمل بن گئے، حق تعالی شانہ زمین و آسمان کے نظام کو اس مسلمان کے اور اس ایمان والے کے موافق خدا کر دے۔ Muhterem kardeşler, buyurdular ki biz diyor bugün yanılıyoruz. Neden? Sadece imanı dille söylenen bir kelime zannediyoruz. Anlaşıldı mı? İman sadece dille söylenen bir kelime değildir.
Onun için muhterem kardeşler buyuruyor ki imanın tarifini yapmışlar alimler. İman kalbe diyor yerleşen bir şeydir. Yerleşen kalbe yerleşecek. Öyle bir kelimedir ki o kalbe yerleşecek, kök salacak, yer edinecek. Başka bir şey orada bırakmayacak. O tamamen oraya yerleşecek ve yapışacak. Oradan daha ayrılmayacak. İman budur. Önce birinci merhale budur. Anlaşıldı. Öyle bir yakın ki orada sapasağlam yerleşecek, yapışacak, kök salacak, bir daha da orayı bırakmayacaktır. Anlaşıldı mı? Birincisi budur muhteremler. Ondan sonra diyor, dil onu ikrar edecek. Orada bir şey olduğunu dil söyleyecek. Ondan sonra üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de amel onu tasdik edecek. Amel onu doğrulayacak. İnsanın amelleri, davranışları, yaşantısı denecek ki işte bunun kalbinde bir şey var. İman var. Bu amelleri yapan demek imanlı bir adamdır denecek. İman budur. İman sadece dille söylenen şey değil, kelime değildir. Kalbe yerleşecek, kök salacak. Ondan sonra dil onu söyleyecek. Ondan sonra ameller diyecek ki bu adam imanlı adamdır. Bu onu tasdik edecek. Onun için muhteremler buyurdu ki kalpte ne olacak? İzzet veren Allah'tır. Allah'tan başkası veremez. Zillet Allah'tandır. Ondan başkası insanı düşüremez, zelil edemez. Buyuruyor ki işleri düzelten de odur, bozan da odur. Sıhhat veren de odur. Ondan sonra hasta eden de odur. Veren de odur, alan da odur. Yükselten de odur, alçaltan da odur. Bu kalbe yerleşecek. Ondan başkasında hiçbir şey yoktur. Her şey ondadır. Onun elindedir. Onun kudretindedir. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, bu diyor işte imandır. Bu diyor kalbe yerleşmelidir. Buyuruyor ki muhteremler, böyle bir imanı elde etmek, böyle bir imanı elde etmek için soruyorum size diyor nedir? Ne gerekir? Buyuruyor ki bunun için zengin olmak gerekmez ki. Yani Allah'ın şöyle bir vaadi yok ki ey kulum senin şu kadar arazin varsa ben sana o zaman kuvvetli bir iman nasip ederim. Şu kadar fabrikalar kurarsan sana kuvvetli bir iman veririm. Böyle bir Allah'ın vaadi yoktur. Şu kadar 50 bin lira ondan sonra 100 bin lira harcarsan anlaşılır ben sana kuvvetli bir iman veririm. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir yol yoktur muhteremler. Kuvvetli imanı elde etmek için peki ne vardır? Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolu vardır. Onun gösterdiği tertip vardır. O yol o kadar kolaydır ki muhteremler. Buyuruyor ki o yolu bir fakir de öğrenebilir. Bir zengin de öğrenebilir. Onda da vardır. Allah ona da o imkanı vermiştir. Ona da vermiştir. Herkese yaşlı, genç, herkese bu yolu vermiştir. Anlaşıldı mı? Bunun yolunu nasip etmiştir. Bunun vasıtalarını vermiştir. Nedir o muhteremler? Buyuruyor ki, muhteremler buyuruyor ki, hepimize, her insana Allah dil vermiştir. Anlaşıldı mı? Lisan vermiştir yani. Ondan sonra bunu fakire de vermiştir, zengine de vermiştir. Dağın başında oturan adama da vermiştir. Öyle mi değil mi? Çölde oturana da Allah vermiştir. Hepsine bir dil vermiş, konuşan. Ondan sonra hepsine kulak vermiştir. Hepsine göz vermiştir. Hepsine bir beyin vermiştir Allah. Ve ondan sonra ne buyurmuştur? Ve rabbeke fekebbir. Ve buyurmuştur ki Rabbinin büyüklüğünü anlat. Rabbinin azametini, büyüklüğünü anlat. Her yerde anlat. O kadar konuş, o kadar konuş, o kadar konuş ki. O kadar her yerde anlat ki. Durmadan söyle ki Allah her şeyi yapandır. Anlaşıldı mı? Allah bir şey yapmak için kimseye muhtaç değildir. İnsanların hepsi ona muhtaçtır. İzzet veren de odur, zillet veren de odur, yükselten odur, alçaltan odur. Anlaşıldı mı? Bozan da odur, yapan da odur. Bu şekilde diyor anlat. O kadar anlat ki diyor senin diyor buradaki var ya buradaki iman, konuştuğun iman kalbine insin. O kadar fazla söyle ki buraya o yerleşsin. Aynı şekilde buyuruyor ki bu gözlerinle diyor baktığın zaman imanla bak her tarafa. Allah'ın kudretine öyle bir bak ki diyor. Bu dağları yaratan, ondan sonra yeryüzünü yaratan, gökyüzünü yaratan Allah'tır. Ondan sonra baktığın zaman imanla bak. De ki bir gün bunlar yok olacaktır. Bunları Allah yarattı, yarın toz toprak olacaktır. Bu gördüğün binalara bakarken, apartmanlara bakarken de ki bunları böyle renkli gözüküyor, kaç katlı gözüküyor ya,
bunlar bir gün toz toprak olacaktır. Bu gördüğün arabalar hangi marka olursa olsun bir gün hepsi teneke olacak, en sonunda toprak olacaktır. Bu gördüğün altınlar, gümüşler, bu madenler, bunların tamamı yok olacaktır. Bu gördüğün başbakanlar, cumhurbaşkanları, bu gördüğün valiler, bilmem neler, yarın bir gün hepsi cansız birer beden olacaktır. Bunların hepsinin sesi kesilecektir. Buyuruyor ki böyle baktığın zaman bunların bir de sonunu düşün. Bunları Allah yarattı. Bunlar yarın bir gün yok olacaktır. Buyuruyor ki bunları söyle. Bunları söylediğin zaman o zaman diyor iman buradan buraya girecek. Bu iman ne zamanki oluştuğu zaman Allah diyecek ki ey kulum madem ki sen artık buraya benden başkasını koymadın o halde al bu dünya senin olacaktır. Al bu dünya senin olacaktır. Şimdi bu dünyayı ne yaparsan yap. Yani sen dilediğin gibi artık bundan sonra kullan. Buyuruyor ki iman ne zamanki güçlü olacaktır. Ameller düzgün olacaktır. Bakın ondan sonra o insan diyecektir ki Allahümme dua etmek için ellerini kaldıracak. Ey Allah'ım dediği zaman gökten bir nida gelecektir. Lebbeyke ya abdi, ey kulum buyur ne istiyorsun diye oradan nida olacaktır. Kul isteyecektir. Allah hazırım ey kulum ne istiyorsun diyecektir. Muhteremler o zaman her şey düzelecek. Her şey güzel olacaktır. Bu dünyayı Allah o zaman bu müminlerin eline verecektir. Ama Allah bizden istiyor ki bu kalbi anlaşılımı düzeltin. Buraya yakını güçlü yapın. Bunun için çalışın. Bu çalışmayı da fakir zengin Allah herkes için kolaylaştırmıştır. इसलिए अंबिया-i किराम अलैहिस्सलाम दावत की ईमान की मेहनत लाए और ईमान के साथ में पूरा दीन लाए कि जिंदगी ईमान वाले कैसा गुजारेगा, ईमान वाले की रातें कैसे गुजरेगी, ईमान वाले के दिन कैसे गुजरेंगे, ईमान वाले की या मौत कैसे होगी, ईमान वाले की या मौत के वक्त में क्या करेगा, शादी के वक्त में क्या करेगा, ईमान वाला कपड़ा बनाने जाएगा तो कौन सा कपड़ा पहनेगा, ईमान वाला जाम नाई की दुकान पर जाएगा तो चेहरा कैसा बनाएगा। पूरा दीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए और फरमाया पूरी उम्मत को कह दिया अल्लाह की तरफ से लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नमूना है, अपने नबी की चाल चलो और सब के सब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे, पूरा क्या है अक़ाइदात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये 5 चीजों के मजमुए का नाम दीन है। लेकिन इस पूरे दीन पर चलना आसान कब होगा जब अंदर की ताकत होगी। जैसे आदमी की जिस्मानी ताकत होती है, एक आदमी की बॉडी की ताकत है, जिस्मानी ताकत है, तो उसके लिए भागना जाना करना दौड़ना आसान है। अभी ये नौजवान बच्चा है 15-20 साल का, इसको मैं कोई काम बताऊं बेटा ये दवाई लानी है, वो कह अब भी ले आया, 1 किलोमीटर जाएगा 1 किलोमीटर आएगा और आकर के कह लीजिए दवाई अब। और उसकी जगह पर एक 70-80 साल के बड़े मियाँ हैं जिनके बदन में ताकत नहीं रही, इनको पानी पीना है, लेकिन पानी के लिए किसी का इंतजार करेंगे कोई मुझे पिलाए। बाबा क्या है, उनका मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ये फर्क है हम में और सहाबा में। सहाबा 100% पूरे दीन पर चले, सहाबा 100% पूरे दीन पर चले, और आज पूरी उम्मत में 100% नमाज तक जिंदा नहीं है। हर आदमी चाहता है, हम में का हर आदमी चाहता है मैं दीनदार बन जाऊं, मेरी कोई नमाज न जाए, मेरा चेहरा मेरे नबी के तरीके पर आ जाए, मेरे कपड़े मेरे नबी के तरीके पर आ जाए, मेरी बीवी हिजाब में आ जाए, मेरे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन जाए। हर आदमी दीन को चाहता है, हर आदमी दीन को पसंद करता है। गलत से गलत आदमी भी चाहेगा कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला बने। हर एक को मोहब्बत है, हर एक चाहता है, लेकिन साहब करना जाता है, करने के लिए उठता है, कदम हिलते हैं, बैठ जाता है, नहीं उठ पाता। क्यों? इसलिए कि अंदर में ताकत नहीं। कौन सी ताकत? उनका आदमी को दीन पर चलाने वाली ताकत ईमान की ताकत है। जैसे गाड़ी है, इस गाड़ी को उसके पहिए नजर आते हैं, उसके पहिए घूम रहे हैं, उसके टायर घूम रहे हैं, उसका कलर दिख रहा है, लेकिन नहीं, हर एक जानता है तुम में से उसके अंदर का इंजन उसे चलाता है।
ایسے ایمان والے کو ایمان پر جو چلائے گا، دین پر جو چلائے گا، یہ تقریریں نہیں چلائے گی، دین پر جو آدمی کو چلائے گی وہ اس کے اندر کا پاور، ایمانی پاور جو ہوگا وہ اسے دین پر چلائے گا، وہ اسے دین پر چلائے گا، وہ راتوں کو نماز میں اٹھائے گا، وہ نبی کے ایک ایک سنت کے لیے جان دینے پر تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر کی طاقت ہے۔ صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے وہ طاقت اپنے اندر میں پیدا کر لی تھی، جس کے نتیجے میں 100% تمام صحابہ میں 100% پورا دین پوری امت میں زندہ تھا، پورا دین پوری امت میں زندہ تھا۔ اور آج میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن پاک کی صحابہ کے دور میں قرآن پاک کی 6666 آیتیں جو تھی 100% زندہ تھی۔ آج امت میں، امت کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے، صحابہ سے اچھے حالات میں ہے۔ صحابہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اور صحابہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اور صحابہ کے پاس اتنے مکانات نہیں تھے، لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت 100% دین پر تھی۔ اور آج کے مسلمان قرآن پاک کی 6666 آیتوں میں سے ایک آیت بھی 100% پوری امت میں زندہ نہیں، ایک آیت۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے کہ صحابہ کے اندر میں وہ اندر کی طاقت تھی جو انہیں دین پر چلاتی تھی۔ آج امت نے ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیا، اور ایمان پر محنت کر کے قربانی دینا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین کو پسند کرتا ہے لیکن دین پر چل نہیں پاتا، اس لیے کہ اندر میں وہ طاقت نہیں۔ Evet muhteremler, buyuruyor ki bizlerin diyor her işi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde olmalıdır. Allah Celle Celaluhu onu bize numune olarak göndermiştir. Estaizu billah. Lekad kâne lekum fî Rasûlillâhi usvetun hasene. Sizin için Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnek vardır. Onun için muhteremler, bizim gecemiz onun gecesi gibi, bizim gündüzümüz onun gündüzü gibi, bizim üzüntümüz onun üzüntüsü gibi, bizim sevincimiz onun sevinci gibi, ondan sonra bizim oturmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz, kazanmamız, harcamamız hepsi onunki gibi, bizim düğünlerimiz onunki gibi, bizim diyor elbiselerimiz onunki gibi, bizim saçımızın, başımızın tıraşı, bizim görüntümüz, bizim şeklimiz onunki gibi olmalıdır muhteremler. O zaman diyor Allah Celle Celaluhu'nun işte istediği gibi insan olacağız. Allah'ın beğendiği, sevdiği kullardan olacağız. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu, sizler dine tam olarak girin. Udhulu fissilmi kâffe. Dine tam olarak girin. Her şeyinizle İslam'a girin. Her şeyinizle yarım yamalak girmeyin. Tam olarak sizin bütün yaşantınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki gibi olsun. Bazı şeyleriniz peygamber gibi, bazıları başkaları gibi değil. Her şeyinizle birlikte onun gibi olun. Muhterem kardeşler, buyuruyor ki şimdi biz diyor, bunun için diyor iman gücü lazım. Bunun için iman takati lazımdır. Ne zaman diyor bizde güç olursa, iman gücü olursa, o zaman biz bunları yapabiliriz. Güç olmazsa insan yapamaz. Vücudunda, şimdi normal vücudumuzda güç olmazsa biz yürüyemeyiz, değil mi? Kalkamayız yerimizden. Diyor ki bir genç çocuğa desem ki kalk oğlum şuradan bana git, orada bir ilaç al gel desem, ondan sonra o diyor 1 kilometre gider. 1 kilometrede gelir, alır gelir, hiç dokunmaz ona. Çünkü onda bir vücudunda ne var? Güç var, takat var. Kan var, can var. Onun için gidip gelebiliyor. Ama diyor 70-80 yaşındaki amca anlaşıldı mı yerinden kalkamaz. Kendi işini görmek için bile zor hareket eder. Neden? Çünkü içinde takat azalmıştır. Yoktur. Onun için başkasına hizmet etmeyi bırak, kendi kendinin hizmetini bile göremez. Ama öbürünün içinde güç var, takat var. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, işte hepimiz diyor istiyoruz. İçimizde istemeyen var mı? Hepimiz istiyoruz ki muhteremler, ne istiyoruz? Dini ben de yaşayayım. Ben de güzel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi güzel bir elbise giyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şeklimi olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi hayatım olsun. Benim de çocuğum hafız olsun. Benim çocuğum da Kur'an okusun. Benim hanımım da örtünsün, kapansın. Anlaşıldı mı? Bunu istemeyen var mı ki? Bugün muhteremler kendisi hayatı düzgün olmayan insanlar bile bunu istiyorlar.
İçlerinden bu istek geliyor aslında. Ama içinden o istek geliyor. Ondan sonra da yapmak için diyor şöyle bir hareket ediyor ki ben bunu yapsam bir şeyler yapayım diyor. Ondan sonra ayağa kalkıyor, bacakları titremeye başlıyor. Bacakları titremeye başlıyor, oturuyor yere. Çünkü neden bacakları titriyor? Çünkü güç yok, takat yok. Ne takatı yok soruyorum size, ne yok? İman gücü yok muhteremler. Burada iman gücü olmadığı için yapamıyor bir türlü zavallı. Bakın istek var, arzu var hepsinde. Fakat yapmaya gelince yapamıyor, çekiniyor. Neden? Çünkü burada güç yok. Onun için o gücü elde etmemiş. O halde onun ayakları sallanmaya başlıyor. Muhterem kardeşler, sahabe-i kiramda bizim aramızdaki fark budur. Onların imanları güçlüydü. Onlar iman üzerine çalışmışlardı. Onun için her türlü fedakarlığı yapmışlardı. Ondan dolayı imanları o kadar güçlüydü ki onlar dinin tamamını yaşıyorlardı. Onların zamanında Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayeti tamamı hayattaydı. Tamamı yaşanıyordu onların toplumunda. Bir sahabi bile tek başına dinin tamamını yaşıyordu. Anlaşıldı mı? Bugün ise milyarlarca Müslüman var yeryüzünde. Milyarlarca Müslüman Kur'an'ın tek bir ayetini bile tam olarak yaşamıyor. Bakın ne diyoruz? 6666 ayet var değil mi? Tek bir ayetini bile koskoca bir ümmet. Mesela onlardan bir tanesi namaz kılın değil mi? Bir ayet nedir? Namaz kılmak hakkında. Peki namaz kılma meselesini bu 6 milyar Müslüman, ya 1,5 milyar Müslüman yerine getirebiliyor mu? Bakın bir tane ayeti yerine bu kadar milyarlar getiremiyor. O gün ise her sahabi 6666 ayetin tamamını yaşıyordu. Muhterem kardeşler, onlar imanları güçlü olduğu için her birini yapıyorlar. Her bir sünnet için can veriyorlardı. Anlaşıldı mı? O zaman iman güçlü olursa geceleri ihya etmek, namaza kalkmak kolay. O zaman namaza gitmek kolay. Çocuklarına Kur'an okutmak kolay. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi yaşamak, onun şekli gibi şekil edinmek, onun gibi gece gündüz oturmak, kalkmak, yemek içmek, onun gibi olması kolaydır. İnsana çok kolay gelecek ama önce iman üzerine çalışacağız muhteremler. Asıl mesele, birinci mesele iman gücünü, imanın kuvvetini elde etmektir. میرے بھائی اور دوستو، جب محنت ہماری چھوٹ گئی اور ایمان پر محنت کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو آج ایمان والا ایمان کا تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی نشانی نہیں ہے. اس کی سوچ بدل گئی، اس کے فکریں بدل گئی، اس کے زندگی کا انداز بدل گیا. ایک یہودی یا عیسائی یہ اپنی دکان میں جس لائن سے مال پیسے کی لائن سے ترقی سوچتا ہے، مسلمان بھی اسی کو سوچنے لگا. ایک غیر مسلم کے یہاں جو شادی ہوتی ہے وہ شادی کے رواجات مسلمان کے گھر میں بھی آ گئے. لباس بنانے کے لیے گیا تو مسلمان، اس کا نمونہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس نے اپنا لباس غیروں کے طریقے پر بنا دیا. ان ساری چیزوں کی وجہ واحد کیا ہے میرے دوستو؟ ایمان والے نے محنت کرنا چھوڑ دیا. ایمان پر محنت کر کے اگر اپنا ایمان یہ بنا لیتا تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کے قدموں میں. یہ وہ نسخہ دیا گیا ہے اس امت کو، وہ محنت دی گئی ہے کہ جس محنت کو کیا جائے گا امت کے ہر فرد کا ایمان بنے گا، اور ایمان بنے گا تو ساری چیزیں قدموں میں. آج سر چڑھی ہے جہاں وہ نسخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لیا کہ وہ ساری چیزیں قدموں میں ہو. صحابہ نے محنت کی، حالات میں، فقیری میں، تنگ دستی میں، بیماری میں، تندرستی میں، جیسے حالات تھے ان حالات میں صحابہ نے وہ محنت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اس دعوت کی محنت کو اپنا کام بنایا اور دعوت کو امت کے اندر میں زندہ کیا اور اس محنت کو زندہ کیا، جس کے نتیجے میں ہر صحابی کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو گیا اور ان کی دعوت کی برکت سے دنیا میں دین پھیلتا چلا گیا. دنیا میں دین پھیلتا چلا گیا اور دنیا میں اللہ پاک نے عمومی ماحول دین کا بنایا. لیکن جب ایمان والے نے وہ محنت، جس محنت سے ایمان بنتا ہے، وہ محنت
جس محنت سے زندگیوں میں دین آتا ہے، وہ محنت جس محنت کے ذریعے سے زندگیاں بھلی بنتی ہے اور دنیا کی زندگیاں حیات طیبہ بنتی ہے، وہ محنت کو امت نے چھوڑ دیا۔ جو سب سے بڑا اس امت کا گناہ ہے، جو سب سے بڑا اس امت کا گناہ ہے، جس کی وجہ سے امت ذلتوں کا شکار ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، اس امت کی عورتوں کی آبروئیں خطرے میں آ گئی، اس امت کے جوانوں کی جوانیاں خطرے میں آ گئی، اور اس امت میں ساری ہلاکتیں اور تباہی اور وبال آئی ہے۔ یہ وبال ملکوں کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں، پیسوں اور ڈالروں کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ذلت جو ہم پر آئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو چھوڑا ہے، جس کے نتیجے میں پوری قوم، پوری امت، پورے ممالک، پورے صوبے اور پورے شہر اور شہر کے گھر اور گھر کا ہر فرد اس وقت میں حالات اور ذلت کا شکار ہے۔ اس کی وجہ نہ چیزوں کا کم ہونا ہے، نہ ملکوں کا کم ہونا ہے، اس کی وجہ خدائے پاک کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو چھوڑنا ہے۔ امت کے لیے کوئی پنپنے کا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، دوبارہ اپنے نبی والی محنت پر آ جائے۔ خدا اسے زمین و آسمان اور پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بنانے کے لیے خدا تیار۔ Muhterem kardeşlerim, buyuruyor ki bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çalışmasını bıraktık. İmanlarımız zayıfladı. Ne zaman ki diyor imanlar zayıfladı, o zaman diyor muhteremler bizim fikirlerimiz de değişti. Bizim düşüncelerimiz de değişti. Öyle bir düşünce, öyle bir fikir ki bizdeki şimdi, sabahleyin diyor işe gidiyor bir kişi, işine gittiği zaman, dükkanına gittiği zaman, öbür taraftan bir tane de Yahudi de gidiyor dükkanına. Bu da gidiyor dükkanına. Dükkanda oturuyor, o da oturuyor. O düşünüyor, o da düşünüyor. Ne düşünüyor biliyor musunuz? Bu Müslüman ne düşünüyor? O Yahudi ne düşünüyorsa Müslüman da aynı şeyi düşünüyor. O duruma geldik. O ne düşünüyorsa. Anlaşıldı mı? Onun düşüncesi aynı oldu. O da düşünüyor ki malı ne kadar kazanırsam, nasıl kazanırsam, hangi türlü kazanırsam kazanayım, benim işlerim ileri gidecek. Anlaşıldı mı? Benim hayatımın düzelmesi için mal gelsin de nasıl gelirse gelsin. O da onu düşünüyor, o da onu düşünüyor. Onun için muhteremler, aynı şekilde bakın, düşünceye bakın. Çocuğunu evlendirecek. O da çocuğunu evlendirecek, bir gayrimüslim. Bir gayrimüslim çocuğunu evlendirirken neler yapıyorsa, neler yapıyordu tek tek saymayalım, hepiniz biliyorsunuz. Neler yapıyorsa, hangi türlü düğün yapıyorsa, bir Müslüman da çocuğu evleneceği gün aynı hareketleri yapıyor, aynı pislikleri yapıyor. Anlaşıldı mı? Bakın ondan sonra aynı bir Müslüman giyinecektir. Bir gayrimüslim giyinmek için hangi mağazaya gidiyorsa, hangi şeyleri tercih ediyorsa giyinmek için altına üstüne, aynı şekilde bir Müslüman da bir mağazaya gidiyor, giyinmek için bir o gayrimüslimin tercih ettiği şeyleri tercih ediyor. Anlaşıldı mı burası? Yani din çalışmasını bıraktığımızdan beri bizim halimiz böyle oldu. Düşüncelerimiz değişti. Fikrimiz değişti. Onun için bizler gayrimüslimlerin hayatı gibi, yaşantısı gibi, fikri gibi bizde de aynı şeyler oluştu muhteremler. Onun için muhteremler buyuruyor ki bizler diyor dinin, imanımız güçlü olmadığı için bu hale düştük. Bunun için de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çalışması, o çalışma ki onunla iman güçlenir. O çalışma ki onunla diyor din hayata gelir. O çalışma ki onunla din hayatta güzel, tüm hayat güzelleşir. İnsanın hayatı kolaylaşır. İnsanın hayatı mutlu olur. İnsanın hayatı rahat olur. O çalışmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete vermiştir. Bu çalışmayı yaptığı zaman bu ümmete Allah bu dünyayı ayaklarının önüne getirip serecektir. Sahabe-i kiram zamanında olduğu gibi onların zamanında Allah dünyayı da ayaklarının altına getirip sermiştir. Anlaşıldı mı? Ve onların o çalışması sebebiyle din diyor yeryüzüne yayılmıştır. Bu çalışmayı bıraktığımız günden beri muhterem kardeşler, ümmet öyle bir zillete düşmüştür ki bu ümmetin kadınlarının namusu tehlikeye girmiştir. Görüyorsunuz dünyada. Bu ümmetin gençlerinin hali ne hallere düşmüştür. Bu ümmetin diyor şehirleri berbat olmuş. Bu ümmetin şehirlerindeki her ev perişan olmuş. Hani birbirine düşmüş. Hiçbirinin güvenliği ve emniyeti kalmamıştır. Muhteremler,
Peygamber aleyhissalatü vesselam çalışmasını bıraktığı günden beri bu hale düşmüştür. Zannetmeyin ki eşyanın yokluğundadır, paranın yokluğundandır. Hayır, bugünkü kadar sahabe-i kiramın hayatında para var mıydı? Onlar fakirlik içinde, yokluk içinde, garibanlık içinde iman için çalışmışlar. Allah onlara ne güzel bir hayat nasip etmiştir. Allah bütün dünyayı onların ayaklarına getirmiştir. Anlaşıldı mı? Bugün diyor ne kadar mal var, ne kadar para var görüyorsunuz. Ne kadar Müslümanlarda neler var. Fakat buna rağmen muhteremler, Müslümanlar öyle bir hale düşmüştür ki kendi izzetlerini, kendi namuslarını dahi korumaktan aciz duruma düşmüşlerdir. Neden? Neden? Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabe-i kirama öğretmiş olduğu o din çalışmasını bırakmaktan dolayıdır. O halde muhterem kardeşler, bizler yeniden bu çalışmayı yaparsak, anlaşıldı mı? İmanımızı güçlendirmek için çalışırsak, o zaman Allah Celle Celaluhu bizim vasıtamızda dini yeryüzüne yayacak ve bütün dünyayı diyor Allah ayaklarımıza serecek, bütün işlerimizi halledecektir. Allah tekrar izzet nasip edecektir. Allah zilletten bizleri kurtaracaktır. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد سلط اللہ علیکم الذلہ لا يرجعوا حتى ترجعوا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم ای الى جہد دینکم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا جب تمہارے خرید و فروخت غلط ہو جائے گی، کھیتیوں پر تم راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کے راستے کی محنت کو چھوڑو گے، خدا تم پر ذلت کو مسلط کرے گا. خدا ذلت کو مسلط کرے گا اور یہ ذلت تم سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف یعنی دین کی محنت کی طرف دوبارہ نہ لوٹ جاؤ. صاف اللہ کے نبی بتا کر گئے ہماری زندگیوں کی جو پریشانیاں ہمیں ہیں، مال ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں، اولاد ہوتے ہوئے ہماری اولاد ہمارے لئے وبال بن رہی ہے، ہماری بیوی جس کی بنیاد ہے نکاح کی بنیاد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ گھر جا کر آدمی کو سکون ملے، وہی بیوی ٹینشن کا ذریعہ بن رہی ہے. وجہ ایک ہی ہے، جب ہم نے اللہ سے بگاڑا ہے تو ہماری ہر چیز کو خدا ہمارے خلاف کر دے گا اور ذلت ہم پر آئے گی، اور اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے دین کی محنت. اس دعوت کی مبارک محنت میں جب آدمی نکلے گا سب سے پہلا اس کا ایمان بنے گا، اور اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر اس کے اندر میں یہ اپنی اولاد کے دین کا فکر کرے گا، یہ اپنی بیوی کے دین کا فکر کرے گا، یہ اپنے پڑوسیوں کے دین کا فکر کرے گا. نماز اس کی بن جائے گی، دعا کی طاقت اسے مل جائے گی جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں نکلے گا اور 4 مہینے اللہ کی راہ میں جائے گا، اور 4 مہینے تکلیف اٹھا کر، گھر چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے گا. یہ مجاہدہ جو ہے، اس مجاہدے میں جب آدمی چلتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ اسے دولت عطا فرماتے ہیں، وہ ایمان بنے گا. جب دعوت دے گا، اللہ کی بڑائی کو بولے گا، وہ ایمان اندر میں اترے گا. جتنا محنت کرتا چلا جائے گا دین آتا چلا جائے گا، اور دین جتنا آتا چلا جائے گا حق تعالی شانہ خوشگوار زندگی فلا نحیین حیات طیبہ، وہ خوشگوار زندگی خدا نصیب فرمائے. Evet muhteremler, buyuruyor ki bunu ben demiyorum, bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ne buyuruyor bakalım? Buyuruyor ki sizler ne zaman ki yanlış diyor alışveriş yapacaksınız. Ondan sonra sizler ne zaman ki sadece arazilere yapışıp kalacaksınız. Ziraat peşinde, ondan sonra bu gibi tarlaların peşinde gideceksiniz. Sadece bunlarla uğraşacaksınız. Yanlış alışverişler yapacaksınız. O zaman Allah Celle Celaluhu sizin üzerinize zillet diyor musallat kılacaktır. Sizler zelil olacaksınız. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ve buyuruyor ki sizler bu hayatı bırakmadığınız müddetçe, bu yanlış hayatınızdan dönmediğiniz müddetçe bu şekilde devam edecek. Eğer sizler tekrar dine ve din çalışmasına dönerseniz, işte o zaman diyor Allah sizi bu halden kurtaracaktır. O halde muhteremler buyuruyor ki ne zaman ki demek ki din çalışmasını bırakacağız, o zaman diyor bakın bu hallere düşeceğimizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
bizlere haber vermiştir. Bizler o halde muhterem kardeşler din için çalışacağız. Ne zaman ki gayret edeceğiz, fedakarlık yapacağız, o zaman Allah Celle Celaluhu yeniden bizlere izzet nasip edecek. O zaman bizlerin halini düzeltecek, bizim imanımızı güçlendirecek, bizim amellerimiz düzelecek. Ondan sonra diyor, buyuruyor ki söz veriyor Allah Celle Celaluhu. Sizlere çok güzel bir hayat yaşatacağız. Siz diyor ne zaman iman edip ameli salih işlerseniz o zaman sizin hayatınız güzelleşecek. Dünya hayatınız çok güzel olacak. Başkaları da sizin hayatınıza imrenecek. Onun için muhteremler bu asıl olan budur. Tekrar bunu elde edeceğiz. Yani fakirlikte, yoklukta hiçbir şeyimiz olmasa da bizler muhterem kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek çalışmasını elde ederek yani sahip çıkarak eğer diyor bir 4 ay Allah yoluna çıkarsak ve Allah yolunda diyor çalışırsak o zaman bize fikir gelecek. Anlaşıldı. Hem kendimizi düşüneceğiz, hem çocuğumuzu, hem hanımımızı düşüneceğiz. Bugün Allah Celle Celaluhu bize bakın evlat verdi, mal verdi, hanım da verdi. Bunları verdi. Niye verdi? Rahat edelim diye önce verdi değil mi bize? Ama ne oldu bize şimdi? Din için çalışmayınca mal var perişanız. Çocuk var bize karşı geliyor. Ya hanım nedir? Eve gittiğin zaman, baktığın zaman, yanına oturduğun zaman sükunet bulasın, rahat edesin diyedir. Değil mi? Ama eve gidiyorsun, eve gider gitmez hanım senin karşına öyle bir dikiliyor ki sen feleğini şaşırtıyorsun. Anlaşıldı mı? Ya eve gittik, anlaşıldı mı? Dışarıda üzüldük, bozulduk, eve gidince biraz rahat edelim diyorsun. Evde nerede rahat edeceksin? Bu hale niye düştük? Ne zaman ki biz Allah'ın dinini bıraktık, bu çalışmayı bıraktık, Allah Celle Celaluhu bizim o elimizdeki tüm imkanları, bu elin bize vermiş olduğu nimetleri bizim tersimize, bizim hilafımıza olarak Allah çevirdi muhteremler. Şimdi biz onlardan üzüntü duyuyoruz değil mi? Ama Allah yoluna çıkar, 4 ay Allah yolunda çalışır, imanımızı güçlendirmek için gayret edersek o zaman muhteremler bize fikir gelecek. Ki benim çocuğum nasıl doğru insan olsun, benim hanımım nasıl Allah'ın istediği insan olsun, benim komşum nasıl düzgün insan olsun, benim namazım nasıl düzelsin. Böyle insanların Allah namazını da düzeltecek, duaları makbul olacak. Allah yoluna çıkan insanlar Allah başkalarının da hidayetine vesile kılacak. O halde muhteremler bizler Allah'ın dini için vakit ayırarak, Allah'ın dinini öğrenmek için, imanımızı güçlendirmek için sahabeler gibi Allah yoluna çıkalım. میرے دوستو اور بھائیو حق تعالی شانہ نے جو زندگی دی ہے اب اس زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرما کر دیا. حق تعالی شانہ نے فرمایا صحابہ نے اس محنت کو اپنی محنت بنایا, حق تعالی شانہ نے ان کی ضرورتیں اٹکنے نہیں دی. فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک. یہ صحابہ کے اندر تھا کہ اے میرے بندے, اے آدم کی اولاد, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. صحابہ کا ہر آدمی سمجھتا تھا کہ میں مال والا ہوں, کسی کا محتاج نہیں تھا. املا صدر کا غنن, تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک, اور تیری حاجتیں اٹکنے نہیں دوں گا, تیری حاجتیں اٹکنے نہیں دوں گا. ضرورت آئے گی پوری ہو جائے گی. صحابہ نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اتنی کی کہ کمائیوں کے اوقات کم ملے. ہر سال کے صحابہ کے 4 مہینے کے بیرون کے نقل و حرکت کے سفر ہوتے تھے. بقیہ جب مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو 8 مہینے, آدھا دن کاروبار کا, آدھا دن مسجد کا, آدھی رات گھر کی, آدھی رات مسجد کی. 4 مہینے جو رہ گئے, ابھی 4 مہینے میں خرچے کتنے بڑے تھے. خود گھر, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا خرچ, گھر والوں کو خرچ دینا, اور آنے والے جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو دین سکھانا اور ان کی روٹی پانی کا انتظام کرنا. پھر یہ قافلے جب واپس جائیں تو ان کو ہدیے دے کر روانہ کرنا. 4 لائنوں کے خرچے آئے اور وقت کمائیوں کا کم ہو گیا. لیکن حق تعالی شانہ نے اتنا دیا کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہجرت کر کے مدینہ جب آئے تھے کچھ بھی پاس میں نہیں تھا. پنیر کا پہلے دن میں تجارت کی تھی, کچھ چیزوں کی تجارت کی تھی, ایک پنیر کا ٹکڑا ملا تھا. لیکن یہی عبدالرحمن ابن عوف اللہ کے راستے میں لٹاتے رہے. 500 گھوڑے, 500 اونٹ سامان کے ساتھ
بیک وقت اللہ کے راستے میں دے دیے اور خوب لگا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال کے بعد کچھ نوجوانوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں زخم اور گٹھے پڑے ہوئے، پوچھا کہ کیا ہے، کیا کہے کہ یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف کا ترکہ تقسیم ہو رہا تھا، تو اس میں وہ سونے کی لاٹیں جو کاٹنی پڑی، اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں زخم آ گئے ہیں۔ ایک ایک بیوی کو کروڑوں کے حساب سے دیا، کروڑوں کے حساب سے ورثے میں آیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی، اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے رہے، اللہ کی نسبت پر نکلتے رہے، وقت لگاتے رہے، تو پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے عطایا کے دروازے کھلے اور آسمان میں ان کی مقبولیت اتنی ہوئی کہ حق تعالی شانہ نے ان سے راضی ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج میرے دوستو، ہم نے جب اس کام کو چھوڑا، اب دیکھو دوسری بات، حدیث کا دوسرا ٹکڑا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا أَصُدُّ فَقْرًا۔ اے میرے بندے، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرتا، میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا۔ پورے مہینے میں فرصت نہیں، ہفتے میں فرصت نہیں، کوئی ملازمت میں، کوئی دکان میں، کوئی کہاں، گھر کے جتنے فرد ہیں سارے کمانے میں لگے ہیں۔ ملا تو یدئی کا شغلن، اور دونوں ہاتھ تیرے کاموں سے بھر دوں گا اور تیری حاجتیں پوری نہیں ہونے دوں گا۔ ہر ایک کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، ہر ایک کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں، ہر ایک کہہ رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں میرا اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہر ایک ڈر رہا ہے میں فقیر ہو جاؤں گا۔ خدا فقر کا خوف آنکھوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ حالات ہے اور اس کا علاج کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمارا یہ مجمع اپنی ذات سے آج فیصلہ کرو، ہمیں اپنے نبی والی محنت پر چلنا ہے، اور نبی والا دین جو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، ہمارے گھر میں زندہ کرنا ہے اور پوری امت میں زندہ کرنا ہے۔ اللہ کی مدد کے بھروسے پر 4 مہینے کے لیے طے کرو، نظر آئے گا اجڑ جاؤں گا، نوکری چلی جائے گی، دندہ پھیل ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری مقدر میں جو لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایک دانہ کم نہیں کر سکتی۔ ارے میں تو آگے کی کہوں تو ہماری قسمت میں ایک دانہ باقی ہے کھانے کا، اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ لگا، اسرائیل اس کی روح کو قبض نہیں کر سکتا۔ ہماری مقدر کا دانہ کہیں باقی ہے، ہم کوئی لے نہیں سکتا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی راہ کی نقل و حرکت میں 4 مہینے جائیں گے، کچھ حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایمان بنے گا، اللہ کی ذات کا تعلق پیدا ہوگا۔ اس لیے پورا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہو اور ہمت کے ساتھ طے کرو، یہاں سے نقد 4 مہینے جانا ہے۔ اس کے لیے جو ساتھی ہو وہ تیار، وہ kھڑe ho جاؤ اور Allah کی مدد پر kھڑe فیصلہ کرو۔ Muhterem kardeşler, buyurdular ki Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutsi'de buyuruyor ki ey Ademoğlu, benim için İbadet için vakit ayır. Vakit ayır bana ibadet için. Din için vakit ayır. O zaman ben senin göğsünü zenginlikle dolduracağım. Ondan sonra senin diyor bütün ihtiyaçlarını vaktinde gidereceğim. Buyuruyor ki muhteremler, bu birinci kısmı hadisi kutsinin, bu sahabe-i kiram bunu gerçekleştirdiler. Onların zamanında bu oldu. Anlaşıldı mı? Onlar din için vakit ayırdılar. Din için vakit ayırdılar. Allah Celle Celaluhu onlara bu muamelede bulundu. Onların bakıyoruz hayatına. Hayatlarında ne var muhteremler? Bakın, onların zamanında ilk defa din geldiği için tabii ki din için o kadar fedakarlık yaptılar ki her sene ortalama olarak sahabe-i kiramın her biri 4 ay seferdeydi. Her senenin 4 ayı bir defa dışarıdaydı. 4 ay dışarıda olunca kim bakacak bahçelere, bağlara? Kimse yok. Anlaşıldı mı? Sonra döndükleri zaman evlerine, oradaki insanları da çağırıyorlar ki Medine'ye gelin. Onlar da geliyorlardı. Geldikleri zaman onları misafir kim yapıyordu? Kimin evlerinde kalıyordu onlar? Sahabelerin evinde kalıyordu. Şimdi onları yedirmek de kime ait? Onlara ait. Peki onları yedirdiler. Peki onlara dini kim öğretecek vakit ayırıp? Onlar öğretiyorlardı. Ona da zaman lazım. Peki ondan sonra onlar oradan kalkıp giderken, anlaşıldı mı? Onların yol masraflarını, giderken onlara azıklarını onlar veriyorlardı. Şimdi muhteremler, bu kadar zamanı onlara ayırınca
Onların işlerine, güçlerine ne kadar zaman kalıyordu? Çok az zaman kalıyordu ya da hiç kalmıyordu. Peki bunlar nasıl geçiniyordu? İşte bu hadisi kutsi'de bakın. Ey kulum, benim için vakit ayırırsan dinim için, ben seni zengin yapacağım, göğsünü, sineni zengin yapacağım ve ihtiyaçlarını da ben göreceğim kudretimden. Şimdi bu yönden baktığımız zaman her sahabi zengindi. Hiçbir sahabi fakir değildi. Hepsi neydi? Zengindi. Ben sizi diyor zengin yapacağım, kalbinizi, sinenizi. O halde sahabe-i kiram ihtiyacı olduğu zaman birbirine gitmezlerdi. İhtiyaçları oldukları zaman Allah'tan isterlerdi. Allah da onların her ihtiyacını vaktinde görürdü. Ummadıkları yerden Allah onların zaruretlerini, ihtiyaçlarını giderirdi. Bunu okuyun, tarihte göreceksiniz. Anlaşıldı mı? O halde muhteremler buyuruyor ki, onlar ne zaman isterdi Allah onları verirdi, onların ihtiyaçlarını giderirdi. Ondan sonra geliyoruz muhteremler, şimdi bizim zamanımız. İkinci kısma geliyoruz. İkinci kısımda ne geçiyor? İkinci kısımda eğer benim için vakit ayırmazsan o zaman ben senin ellerini meşguliyetlere doldururum. İki elinde dolar meşguliyetle doldururum ben seni diyor, meşgul ederim. Tamam, gece gündüz meşgul olursun. Ve senin diyor fakirliğini gidermem. O kapıyı kapatmam. Ya fakirlik damgasını yersin. Hepiniz fakir olsunuz. Meşgul de olsan, zengin de olsan, dünya kadar malın da olsa hep korkarsın fakir olacağım. Yarın ne olacak? Acaba gelecek sene ne olacak? Hepiniz fakirsiniz. Sahabenin hepsi zengindi. Siz hepiniz fakirsiniz. Onların cebinde para yokken onlar zengindi. Sizin cebinizde binlerce lira olacak. Yine fakir olacaksınız. Fakirlik korkusunu Allah size musallat edecektir. O halde buyuruyor ki ellerinizi dolduracağım meşguliyetle. Dolu. Bir ay boyu çalışıyor. Hafta boyu çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Kendisi çalışıyor, çocuğunu da çalıştırıyor. Yetmedi karısını da çalıştırıyor. Yetmedi kızlarını da çalıştırıyor. Yetmedi gelinlerini de çalıştırıyor. Niye? Çünkü bir iki yakası bir yere gelmiyor. Meşguliyetle, çünkü Allah meşgul ediyor. Niye? Din çalışmasını bıraktığı için. Allah onu musallat etti. Gece gündüz çalış babam çalış. Ondan sonra çalışsın, hadi bir şey kazansın. Hayır, ne kazanacak? Soruyorsun, diyor ki ne olur benim halim. Ya geçen seneden daha fazla bu sene borçlandım. Anlaşıldı mı? Geçen sene durumum daha iyiydi, bu sene işler iyi gitmiyor. Herkese sorun, geçen sene işler iyiydi, bu sene işler iyi gitmiyor. Öyle mi değil mi? Onun için muhteremler buyuruyor ki Allah tarafından bu musallat edilmiştir. Niye? Biz Allah için vakit ayırmadık. Allah'ın dinine vakit ayırmayınca Allah da bizi alın o zaman. Meşgul olun bu işlerle ama ihtiyaçlarınızı da gidermeyeceğim. Ondan sonra biz birbirimize düşüyoruz muhteremler. Anlaşıldı mı? Gece gündüz bunların peşinde koşuyoruz. O halde muhterem kardeşler buyurdu ki bizler Allah'ın dini için vakit ayıralım. O zaman Allah bizim ihtiyaçlarımızı giderecektir. Korkmayalım muhteremler, korkmayalım. Korkmayalım bir defa rızıktan. Acaba ben aç mı kalacağım diye korkmayalım. Allah bize her rızkı, her lokmayı vaktinde ulaştıracaktır. Her canlı, hepimiz rızkımızı vaktinde yiyeceğiz muhteremler. Dünya bir araya gelse, dünyanın tamamı toplansa, bizim yiyeceğimizden bir taneyi, bizim yiyeceğimizden bir lokmayı bizim ağzımızdan alamaz. Biz mutlaka onu yiyeceğiz. Hadi diyor, daha ilerisini size söyleyeyim. Bakın, daha iyisini dinleyin. Diyor ki muhteremler, eğer bizim yiyecek bir tane lokmamız kaldıysa bu dünyada, onu yemeden gitmeyeceğiz. Azrail aleyhisselam gelse dahi, Azrail aleyhisselamın bile gücü yetmez diyor insanın canını almaya. Eğer o bir lokmayı yemediyse Azrail'in bile gücü yoktur o insanı öldürmeye. O halde muhteremler niye korkuyoruz? Allah yoluna çıkalım. Allah yoluna gidelim. İmanlarımızı öğrenelim muhteremler. Kuvvetlendirelim. Korkmayalım. Ya benim işim bozulursa, işte benim falanca işim olmazsa, benim falanca işim. Hayır. İşleri düzelten de Allah'tır. Bozan da Allah'tır. Allah öyle gaybi olarak işlerimizi düzeltecek ki bizler karşısında hayran olacağız. Onun için Allah'ın dini için 4 ay, yani 4'er ay Allah yoluna çıkalım. Her bir kardeşimiz Allah yoluna 4 ay bir vakit ayırsın. Allah onun işlerini de düzeltecek muhteremler. Anlaşıldı mı? Onun ihtiyaçlarını da giderecektir. Allah onun gönlüne zenginlik nasip edecektir. Onun için bütün kardeşlerimiz burada hepimiz niyet edelim ki her bir kardeşimiz hiç korkmadan Allah'a tevekkül ederek, Allah'a güvenerek 4 ay ben hazırım, Allah yoluna gitmek için ben hazırım diye ismini yazdırsın muhteremler. Bunun için hepimiz hazır mıyız inşallah? Hepimiz niyet ediyoruz değil mi? Yahan se nakat 4 mahine jana hai. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, şimdi Allah'a güvenerek, itimat ederek ayağa kalkalım ve diyelim ki ben gitmeye hazırım.
Allah işleri düzeltendir. अल्लाह का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। Allah söz veriyor. Allah'a yardım ederseniz dinine, Allah da size yardım edecektir. कोई इधर उधर मत जाओ, देखो इस वक्त में तश्कील से दीन से पीठ मत फेरो। Muhterem kardeşler, burada diyor isimler yazılana kadar hiçbir kardeşimiz dışarı çıkmasınlar, sırtlarını buraya dönmesinler. Hepsi önlerini bu tarafa doğru dönsünler. हिम्मत है जो तो 4 महीने के लिए उठो वरना बैठे रहो। Bakın, kim cesursa, kim gayret sahibiyse ayağa kalksın yazdırsın. Diğer diyor yazdırmayanlar olduğu yerde otursunlar. Bari onlar oturmasını bilsinler hiç olmazsa. कदम बढ़ाओ, 4 महीने वाले आगे आ जाओ, हिम्मत के साथ Evet. आओ। 4 ay çıkacaklar sağ 4 ay tarafa çıkacaklar sağ tarafa